ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛକଠାରେ ସ୍ୱାଦ ହବ୍ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥାନୀୟ ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛକଠାରେ ସ୍ୱାଦ ହବ୍ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଶୋକ ଶୁକ୍ଲା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଏହି ସ୍ୱାଦ ହବ୍ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକମାନଙ୍କର ରୁଚିର ସୁସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସୁସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପ୍ରଶଂସିତ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଦ ହବ୍ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ 26 ନମ୍ବର କର୍ପୋରେଟର ଏବଂ 32 ନମ୍ବର କର୍ପୋରେଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱାଦ ହବ୍ ଖୋଲା ହେବା ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ମିଳିବ, ଯାହା ଫଳରେ ବେକାରମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ବାସ୍ତବରେ ଓନର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଓରଫ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କର ଏଇଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ଅତିଥିମାନେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ସ୍ୱାଦ ହବ୍ର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶଶାଙ୍କ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜନ୍ମଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଦିଲେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରତୀକ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତପନ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଶିବ ପାତ୍ର, ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିପିନ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିଭି। ओम वनस्पति गंधार्य गंधसुमनोरम अर्घ्यं सर्वदेवानां धूपयं प्रतिगृहीत्वाम्। ओम वनस्पति रसोत्पानं गंधार्य गंधौतमं अर्घ्यं सर्वदेवानां धूपयं प्रतिगृहीत्वाम्। ब्रह्मपुर शहर में एक टाइम कम जगह एमर जो टाइम करागला नवा बसस्टाण रोड निश्चित भाव ब्रह्मपुर में समस्त आवश्यक अच्छे सब जगह दरकार तेणुक निश्चित भाव ब्रह्मपुर शहर भल चलो लोक मार खाद्य टेस्टिंग भावुँ निश्चित भाव ब्रह्मपुर शहर में ये टाइप सब हवाटा कम देखुच जहाँ सी नता आरंभ है आगामी टाइम खाद्य देखा बहुत भल खाद्य हम जहाँ मिसई कर आमको आसवे आशा कर भगवान जगन्नाथ अग्रणी ब्रात ब्रह्मपुर आगू अग्रणी नवा बसस्टैंड रोड ठारे एक स्वाद हब माने ए फूड स्टूडियो पिंटू पट्टनायक तांकर निजर पारिश्रमिक आज से साथी अशोक शुक्ल जे ब्रह्मपुर विधायक प्रतिनिधि एवं अन्यतम साथी सुरेन्द्र महारणा कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 32 एवं मु वार्ड नंबर 24 अंचल कॉर्पोरेटर ताकू उद्घाटन करियो। तेणु आशा रखीचु आगामी दिन में ए हब जदि आमर शुक्ल भाई कहले एवं सुरेन्द्र महारणा कहले जे ब्रह्मपुर शहर खाद्यपाई एक अन्यतम शहर जो शहर रे गंजाम जिलार नाई गंजाम जिला को निर्भर कर ओडिशार एवं अन्यान्य प्रांतर 20 सहरु ए खाद्य को स्वाद चाखिवाई तार स्वादर मधुरता को परखिवाई आसती परिशेष में ब्रह्मपुर सहर खाद्यर से माने फेवरेट हो जाए। तेणु कटकू मोर जड़े साथी आसाला परिवार आसते जे आम ब्रह्मपुर खाद्य खाई तेणु आम आशा रखीचु एवं विश्वास रखीचु एवं आशा भी करुचु जेहेतु ये होती ब्रह्मपुर सहर कारीगर। तेणु ए ब्रह्मपुर सहर निश्चित भाव में नूतन बसस्टैंड रास्तार ये स्वाद हब पिंटू पट्टनायक ओनर निश्चित भाव में आपको बहुत बहुत स्वादिष्ट खाद्य समस्त को परोसी से तांकर निजर दायित्व को तुलेबे और आमे भी आशा रखुचु आर उत्तरार्थ को उन्नति होगा। शहर खाद्य प्रसिद्ध
ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଲୋକ। ଆଜି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହବ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ତାର ରୂପ ନେଇ ଆସିଛି। ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ହାଇଜେନିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଏଠି ଦେବାକୁ। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯୁବ ସମାଜ, ଏବେ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି, ଯୁବ ସମାଜ ଖାଲି ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼େଇକିରି ଏମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହବ୍ ଗୋଟେ ଖୋଲିକିରି ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ଆଉ 5 ଜଣ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ, ଆଉ 5 ଜଣ ବଞ୍ଚିବୁ, ବେକାରୀ ଯୁବକ ହେବେନି, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହବ୍ କରାହେଇଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ହାଇଜେନିକ୍ ଦିଆହେବ, ସଫାସୁତୁରା। ଏମାନେ ବିଦେଶ ପରିବହନ କରି ଅନ୍ୟ ଜାଗା ପରିବହନ କଲା ପରେ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ହାଇଜେନିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଦେବୁ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାରରେ ଆଉ ପରିସର ପରିଚ୍ଛନ୍ନରେ ରଖିବୁ, ଆଉ ନୂଆ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ନୂଆ ଭାବରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୁବକ ବଞ୍ଚିବୁ, ଆଉ ଯୁବକମାନେ ବଞ୍ଚେଇବୁ, ଏ ଶୈଳୀ ନେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ न्यू बस स्टैंड रोड रे हमर स्वाद हब समस्त की गृहगत कर बहुत आशा जे सब मो सहित आहरी एथिरे 10 जन वर्कर अच्छा से चलिए ता सहित मु भी चलि समस्त की हाइजेनिक जिनस देवी ब्रह्मपुर खायापी जो प्रसिद्ध समस्त आसुँच खाई आत्मतृप्ति हे बहुत बहुत आशा।